یہ جو کہانی ہے کہ وہ درخت کے نیچے ایک لوٹ آئی پانی بھرنے کے لیے، وہ دونوں بچہ آیا وہاں، رات بھر دوڑتا رہا، صبح ہوئی تو وہیں وہ بچہ کھڑا تھا۔ داروغہ آیا، پکڑا، جیل میں ڈالا، جیل سے رات بھگایا، پھر اس کو کہا جاؤ اس راستے پہ انگوٹھی دکھا دینا، میرا بھائی رکھے گا۔ پھر آیا، صبح ہوئی، دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان محترم، میں آپ کا بھائی محمد آصف علی، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و سلامت رکھے۔ دوستان محترم، اس ویڈیو کو اوپر مت کیجیے گا، بہت ضروری ویڈیو، بہت خاص ویڈیو ہے یہ، کہ دیکھیے ہمارے علماء، ہمارے مولوی، ہمارے سر کے تاج، ہمارے بزرگ یہ ہمارے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، کیونکہ آئیے پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں ہم، دو ویڈیو آپ کو، اور اس کے بعد بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ میں۔ اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو ویوز بڑھانے کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ حقیقت اپنے بھائیوں تک پہنچانے کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے۔ تو آئیے پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر کچھ دیر ہم اور آپ جو ہے گفتگو کریں گے۔ جی، اور کربلا کی باتیں تو سن رہے ہیں لوگ 10-15 سال، جب بچپن سے آپ سن ہی رہے ہیں، ہم بھی آج لگاتار 15-16 دن سے سنا ہی رہے ہیں۔ اور مگر ہم الحمدللہ بچپن بمبئی میں نے 12 سال تک گزرے کہ کبھی میں نے ہائے سکینہ ہائے صغرا کر کے نہیں رویا، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہائے صغرا کر کے رولاتے ہیں، صغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے، جو بیمار ہی نہیں تھی۔ صغرا تو جوان ہو چکی تھی، ان کی شادی امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں تھیں، وہ نہ بیمار تھیں نہ وہ بچی تھیں۔ یہ سب شیعہ اور رافضیوں کی کہانی ہے، رونے رولانی کی کہانی ہے۔ وہ صغرا ہے ہی نہیں تاریخ میں جس صغرا کا نام لیا جاتا ہے، جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہائے بابا کی باتیں، مرثیہ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سرے سے غلط ہے، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں، اور اس اسٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں، اس کو سننے کے بعد جس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے، وہ گانا کو سنا، وہ اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے۔ کوئی لطیفہ سنا، لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج ہے کامیڈی سننا، ہنسنے لگنا، یا کوئی ٹریجڈی کی باتیں سننا، المیہ سننا اور رونے لگنا، یہ تو بندوں کا نیچر ہے۔ اسی نیچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رافضیوں نے، شیعوں نے گڑھ کے باتیں نکال دی، اور ان باتوں کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیا ہے؟ وہی جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، وہی ہے کربلا کا پیغام، وہی ہے کربلا کا میسیج۔ میں تو ادنا سا مولوی ہوں، ایک بہت بڑے محدث اعظم پاکستان کا نام سنا ہوگا، محدث سردار احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی۔ ان سے کسی نے کہا، ایک بار دعوت دی محرم کے جلسے میں، کہا بابا تقریر کیجئے، جو مستند روایت ہے، جو گڑھی ہوئی موضوع غلط وہ نہیں، مستند روایت کربلا کے حوالے سے بیان کیجئے۔ محدث اعظم پاکستان ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہا سنو، خطبہ پڑھا، درود پڑھوایا، اس کے بعد کہا مستند واقعہ سنو۔ امام حسین مدینہ سے نکلے، کربلا پہنچے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم، چل دیے۔ صرف ایک جملہ کہا، امام حسین مدینہ سے نکلے، کربلا پہنچے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ یہی ہے کربلا کی سچی کہانی۔ اتنے بڑے ولی کامل، وما علینا الا البلاغ پڑھا اور چلے گئے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ جو کہانی ہے کہ وہ درخت کے نیچے ایک لوٹ آئی پانی بھرنے کے لیے، وہ دونوں بچہ آیا وہاں، رات بھر دوڑتا رہا، صبح ہوئی تو وہیں وہ بچہ کھڑا تھا۔
दरोगा आया, पकड़ा, जेल में डाला, जेल से रात भगाया, फिर उसको कहा जाओ इस रास्ते पे अंगूठी दिखा देना, मेरा भाई रखेगा। फिर आया, रात सुबह हुई, देखा वहीं पड़े हुए हैं, घर लेके गया। हारिस दिन भर तलाश कर रहा था बच्चा को, और उसके बाद वो घोड़ा मर गया। रात में आया, बोला दिन भर मैं थका हूँ, बीवी खाना दिया, बोला क्या करूँ, क्यों परेशान हो, कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को ढूंढ रहा था, और ताकि बहुत बड़ा इनाम मिल जाता इब्ने ज़ियाद की तरफ से, मगर मेरा घोड़ा मर गया, दोनों बच्चा का पता नहीं चल सका। रोने की आवाज़ घर से आई, बोला वो कौन रो रहा है, कहा कोई नहीं रह रहा, चुपचाप सो। रात में रोने की आवाज़ सुनी, दोनों भाई ख्वाब देखा, बाबा आ गए, कहा हुजूर ने कि तुमने इसको क्यों नहीं लाया, कहा वो पीछे पीछे आ रहे हैं। रोने की आवाज़ सुनी, हारिस गया, दरवाजा तोड़ा, दोनों बच्चों को निकाला, मख्तल ले गया, उसकी बीवी दौड़ी गई, उसको उठा के मारा, फिर तो ले गए। बाप छोटा भाई बोला हमको कत्ल मत करो, पहले हमको कत्ल करो, बड़ा बोला हमको करो, दोनों बोल रहा था। फिर तलवार चली, दोनों को कत्ल गर्दन कर दिया, और दोनों के सरों को अपने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। ये हो गया। अब इसका क्या कहेंगे आप? खुद रोना है, दूसरों को रुलाना है। बेशुमार बातें हैं जो राफिजियों, शियाओं, शरीयत के दुश्मनों की तरफ से अहले बैत अतहार को बदनाम करने के लिए ये इन्होंने इस तरह की कहानी गढ़ी, ताकि लोग जाने कि मुस्तफ़ा के घर वाले रो रहे थे, बिलक रहे थे, कोई पुरसान हाल नहीं था, वह परेशान थे, जालिम बदतमीज, ये मेरे हिंदुस्तान का ख्वाजा है। जब बादशाह ने जुल्म किया तो एक कूजे में सारा अना सागर समेट लिया। जब तक लोग तलब नहीं गए, जब तक माफी नहीं मांगी, उस वक्त तक नहीं छोड़ा। जब हुसैन का बेटा बरसहा बरस के बाद, कई सौ साल के बाद इतनी फजीलत रखता है, तो हुसैन आजम दरियाए फरात को अपने घर बुला लेते, घर के सारे लोग पानी पीते सैर होते। क्या सितम की कहानी, क्या प्यास की कहानी बोलता है, क्या रोता है, क्या रुलाता है। हुसैन आजम ने सब्र किया है, प्यास पे सब्र किया है, भूख पे सब्र किया है, लाशों के अंबार पे सब्र किया है, ना एक इंच पीछे हटा है, ना रोया है, ना लाशों को देख के घबराया है। लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा। काजी शुरे का बेटा दोनों शहजादों को लेकर के दौड़ता रहा, और उसके बाद एक मकाम ऐसा आया जहाँ से काफले की गर्द उठती हुई नजर आ रही थी। काजी शुरे के बेटे ने कहा, शहजादो मेरा काफले तक आना अच्छा नहीं, लोग मुझे पहचानते हैं, तुम्हें नहीं पहचानते, तुम साथ हो जाना, मदीने मुनव्वरा काफला चला जाएगा, इस तरह तुम आफियत के साथ मदीने पहुंच जाओगे। और दोनों शहजादों को कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, वो गर्द देखते जाओ, दौड़ते जाओ। दोनों शहजादे दौड़ने लगे, नाजुक सी कलियां, बल्कि नाजुक से फूलों की तरह पूरा वजूद नाज़नीन, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में इन शहजादों का हाल ये था कि ज़मीन पे चलने नहीं दिया जाता था, गोद में उठा लिए जाते थे, कंधों पे बिठा लिए जाते थे। अब दोनों शहजादे दौड़ रहे हैं, एक शहजादे के पैर में कांटा चुभता है, और कांटा चुभा छोटे भाई के पैर में। बड़ा भाई कहता है बैठना नहीं, बड़े भाई कहता है बैठना नहीं, वरना काफला चला जाएगा। छोटा भाई चुभे हुए कांटे से दौड़ रहा है, लेकिन कहां तक दौड़ सकता था। एक वक्त आया, नाजुक सा नरम सा पैर जो है कांटों से छलनी हुआ, कांटों से जख्मी हुआ, और ऐसी हालत में छोटा भाई बैठ गया। बड़े भाई ने भी रुकना मुनासिब समझा। उसी कांटे को निकालने के इतने में इतनी ताखीर हुई कि वो गर्द गुबार नजरों से ओझल हो गई। अब दौड़ते हैं तो क्या देखा कि ना काफले का सुराग है, ना कोई गर्द गुबार है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में दोनों शहजादे चलते चलते थक गए। इतने में इब्ने ज़ियाद बानी फसाद के कारिंदे ढूंढते ढूंढते आए। बच्चों से पूछा, कौन हो तुम? हालांकि पूछने की ज़रूरत न थी, चेहरे बता रहे थे कि आले रसूल हैं। उन लोगों को देख करके पता चलता था किसी बड़े ख़ानदान के लोग हैं। फिर पूछा कौन हो, तो बताया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे, सच्चों की औलाद थी, सच कह दिया, मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। दोनों को पकड़ा, रस्सी में बांधा और बांध करके ले गए, इब्ने ज़ियाद के पास जमा करा दिया। इब्ने ज़ियाद ने अल्लाह अकबर दोनों शहजादों को लिया। लेने के बाद कहा कि इनको ले जाकर के जेल में डाल दो, मैं यजीद को खत लिखता हूँ और यजीद से पूछता हूँ मुस्लिम बिन अकील के बेटों का क्या करना चाहिए, तो फिर वो जो हुक्म आएगा उस पर अमल होगा। जेल में डाल दिए गए। काली कोठरी बच्चों ने पहली मर्तबा देखी, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में तो इसका कोई तस्वुर नहीं था, उन्होंने कभी जेल का नाम भी न सुना होगा। अल्लाह अकबर, काली कोठरी में एक दूसरे को देख करके डरे सहमे। ऐसे में जेल में वो 3 दिन तक रहे।
जेल का जो दारोगा था उसका नाम मशकूर था, मशकूर बताया जाता है। जेल का दारोगा मशकूर था, मशकूर मुहिब अहले बैत था। दोनों शहजादों की तकलीफ देखी ना गई तो दोनों शहजादों से कहा ये मेरी अंगूठी लो, और अंगूठी लेकर के ये रास्ता कादिसिया की तरफ जाता है। कादिसिया का जो एक बहुत बड़े जो वो हुकूमत के ओहदे पर मेरा भाई फायज़ है, तो ये अंगूठी उसको बताना और उसको बता करके कहना कि हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, वो तुम्हें हिफ्ज़ अमान के साथ मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा। अच्छा अब तुम जाओ। कादसिया के रास्ते पे लगा दिया। इधर कादसिया के रास्ते पे बच्चों को लगाया। वो शहजादे, अब मैं उनको बच्चा क्या कहूँ, वो शहजादे रात भर चलते रहे, इसलिए कि जो वो गुज़िश्ता हादसा उनकी नज़र के सामने ताज़ा था। रात भर चलते रहे, लेकिन रात भर चलते चलते हालत ये थी, पत्ता खड़कता तो डर करके एक दूसरे से लिपट जाते, आहट सुनाई देती एक दूसरे से लिपट करके बैठ जाते। खौफ था, इराज था, जान जाने का अंदेशा था। ऐसे में इधर तो ये बच्चे उधर रात को निकल गए। सुबह हुई, सुबह के वक्त सोचा कहाँ जाए, तो कोई पनागा, कोई मामन ढूंढने लगे। जब कोई पनागा और मामन न मिला तो देखा कि एक बड़ा सा दरख्त है, उसके अंदर खोखलापन है और उसके अंदर गोया के एक सुराख है। दोनों जाकर के अल्लाह का नाम लेके उसी में छुप करके बैठ गए। इधर तो ये बैठ गए, उधर सुबह हुई। इब्ने ज़ियाद ने मशकूर से कहा बच्चे कहाँ है? उन्होंने फरमाया, मशकूर ने, हज़रत मशकूर ने कहा मैंने उनको आज़ाद कर दिया। कहा तुमने किसकी इजाज़त से आज़ाद किया? कहा मैंने अपनी आखिरत के लिए, क्योंकि मैं नबी की शफाअत चाहता हूँ, बीबी ज़हरा की खैरात चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनके शहजादों को आज़ाद कर दिया। मुझसे डर ना लगा तुझे? मशकूर ने कहा जो अल्लाह से डरता है दूसरों से नहीं डरता। तुझे नहीं पता मैं तेरा अंजाम क्या करूँगा? तू मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। अहले बैत की मोहब्बत में मर जाना शहादत है। मशकूर को उसने शहीद कर दिया। उधर वो दोनों बच्चे डरे सहमे बैठे हुए थे। ऐसे में एक कनीज जो है वहाँ पानी भरने के लिए आई, तो दरख्त जो था वो किसी दरिया के किनारे या चश्मे के किनारे था। जैसे ही वो दो बच्चे वहाँ बैठे थे, कनीज ने जो है पानी भरने के लिए मटकी जो है वो जैसे डालना चाहिए उस दरिया में या चश्मे के अंदर, तो उसको दो खूबसूरत चेहरे नजर आए। उसने पलट करके देखा, पानी भरने की पलट कर देखा खूबसूरत चेहरों की तरफ, तो दो चेहरे उसको अंदर नजर आए। शहजादो तुम कौन हो? कल के हादसे से, कल सही कहा था कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, तो क्या हो गया था? पकड़ कर ले गए थे, मारे गए थे, ये हालात हुए थे, है ना, गुज़िश्ता वाक़ई में ये हालात हुए। ऐसे वक्त के अंदर फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? उन दोनों बच्चों ने बाहर निकल करके डरना सहमना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कौन हो बताओ? फिर सच कह दिया मुस्लिम बिन अकील के यतीम है। तो कहा घबराओ नहीं, मैं जिसकी कनीज़ हूँ ना, मेरी मालिका जो है वो अहले बैत की मुहिब है, अहले बैत की आशिक है, चलो मैं तुम्हें उसके घर ले चलती हूँ। वो ले करके गई और फिर अपनी मालिका से कहा देखो ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। वो खातून ने देखा तो सीने से लगाया, कहा तुम ऐसे कैसे? तो पूरी तफसील उन्होंने दास्तान बताई। एक कमरे में उसको छुपा दिया, खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, जो खिदमत कर सकती थी किया, इसलिए कि अहले बैत की खिदमत बड़ी चीज़। तो दोस्तान मोहतरम, आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया। एक वीडियो में आलिम बनबील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला हैं, और दूसरी वीडियो में पीर तरीक़त हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला हैं। मेरे भाइयों, अब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला का कहना यह है कि हमारे उलमा ज्यादातर जो करबला शरीफ के ताल्लुक से मतलब बयान करते हैं, जो वाकयात बयान करते हैं, वो ज्यादातर उसमें जो है वो फर्जी हैं, मनगढ़ंत हैं, अपने तरीके से बनाए हुए मतलब ये वाकयात है कि जैसे हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों की जो शहादत है कि भाई उनके साथ इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है, मतलब हजरत का कहना यह है, समझ रहे नहीं। अब इसमें एक मसला उठता है, अच्छा आदमी इल्म हासिल क्यों करता है? मेरे भाइयों ये बताओ, इल्म दीन हासिल इसीलिए तो करता है कि हम अपने शरीयत को पहचान लें, तरीक़त को पहचान लें, मुस्तफा के बयान को पहचान लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का क्या दर्स दिया है। इसीलिए तो इल्म दीन सीखा जाता है, लोगों की इस्लाह की जाए, लोगों को अच्छाइयां और नेकियों के बारे में बताया जाए। अब मुफ्ती शहरयार साहब किबला का अगर माना जाए तो हमारे जो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक
پھر چہلم تک جو علماء کربلا کے تعلق سے بیان کرتے ہیں تو حضرت کے کہنے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ جو واقعات سنا رہے ہیں ہمارے علماء سارے کے سارے جھوٹے نظر آ رہے ہیں. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جیسے حضرت سغرا کا خط کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. سید امین القادری صاحب نے بیان کیا دوران خطابت، کہا کہ حضرت امام مسلم کے دونوں فرزندوں کو جو ہے جب مدینے سے کربلا کی طرف لایا گیا تو حضرت قاری شریع جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان کے بیٹے نے جو حضرت امام مسلم کے بیٹے کو بہرحال دیگر. میرا سوال سارے علماء سے یہ ہے کہ بھائی اچھا یہ بتاؤ، یہ غلط بیانی جو چل رہی ہے، سمجھ رہے نہیں؟ ایک ویڈیو میں نے دیکھا اہل سنت والجماعت کے ایک عالم دین، بہت اچھے عالم، وہ دوران تقریر کہہ رہے تھے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے گر رہا تھا تو چوتھے آسمان پہ غوث اعظم نے ہاتھ دے کر کے بڑھا کر کے اللہ کو بچایا. استغفر اللہ. میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ اچھا یہ تو بتاؤ، کیا آپ عالم اسی لیے بنے تھے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے؟ میں سارے علماء سے وہ نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے. اللہ نے 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والی ذات، اللہ سے خوف کرنے والی قوم یا ذات جو ہے وہ صرف علماء کی ہے. یعنی جو علم والے ہیں وہی لوگ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، علماء، یہ نہیں فرمایا کہ لمبی ٹوپی ہو، لمبا جبہ قبہ ہو تو وہ عالم ہے. سمجھ رہے نہیں؟ اب عالم جو ہے عالم ہو سکتا بھی کوئی بھی ہو، مسئلے مسائل کا جاننے والا ہو، فقہ کا اچھی نالج والا ہو،